atong challenge karon mao na sa siya ang English to Tagalog challenge. In English, ma'am, yung among Tagalogon. Oh. Sasayo na. Nya ang maka-answer ani na ay 200 pesos. Nya naara mo'y 5 seconds sa pag-answer. Yes. Sayo na. Nya ready na ka tong tagsok? Ready na? Okay. Unsay Tagalog sa beach? Bets. Bets. One. Tagalog, bets. Oh, Tagalog sa beach. Kanang kaliguanan. Beach. Ah, Oh, 1. spring water. Wrong. 2, Oh, Tagalog mo rin, no? 3, Ay, Spring water. 4, maliligo ako. 5. Wrong. Ernesto. Bets. Yo, kaliguanan yan eh. Unsay Tagalog sa beach? Swimming pool, ma'am? Ay, wrong. 1, Kaliguanan. 2, Swimming pool. 3, 4, Kaya ko to, ma'am. 5 lang. 5. Alam mo ko, yun sa Ma'am. Tagalog sa beach. Beach. 1, 2, Linaw nga lubog, ma'am. 3, Tagalog. 4, Kaliguanan. 5. Wrong. Tatay Besot. Unsay Tagalog sa beach? Beach, kanang para sa nang beach resort. Ay nga na. Beach nga kanang kaliguanganan ba? Lagi, para Ah. lang beach resort. Ah. Lagi. Ay nga na nga beach, kanang Ah. spelling. Ah, Beach, kanang kuan. 1, Malamig yan. Kalibangan. 2, Kalibang, kaya na kalibangan. Kung gusto ka maglingaw, di ba sa Tagalog, malibang ka. Kalibangan. Dili man Wrong. sa Tagalog ang kalibangan. Three. Kung gusto ka malingaw naman, maglibang-libang ka dyan. Oh, maglibang ka na. Kuan na. 4, Pasyalan. 5. Saan na eh? Wrong. Dalampasigan. Lampasigan. Talagang mabright tayong upat ha. Kalibangan. Tatang tagsok. Ah. Unsay Tagalog sa square? Square. Oblong. Wrong. 1, Two. Ano niya raw dito? unsay Tagalog sa square? Square. 3, Square. Square. 4, Rectangle. 5. Wrong. Aw. Dahil, rectangle lang. Sige, sir. Next, Ernesto. Usa to, ma'am? Tagalog sa square. Tagalog sa square. 1, Round. 2, Kahon. 3, Somle, uy. 4, 5. Alam mo ko, yan sa Tagalog sa square. Sura na eh. 4 na kanto, ma'am. Wrong. 1, 2, Nagyubo. 3, Tatsulok. 4. Tatsulok. Ha? Tatsulok. Wrong. Apat lok. 4, Patulok. Ulok. 5. Ay, gata tayo bisot. Parisukat. Ha? Parisukat. Correct! 200 pesos. Parisukat. Parisukat. Totong tagsok, unsay Tagalog sa snow? Snow. 1, Tagalog sa 2, Tagalog snow. 3, Hindi umulan. Snow. 4. Unsa man ang snow kanang kwan? Snow ba? Kanang mag-snow ba dito sa laing lugar na? Ice ba? Ice. Murag ice ba? Oh. 4, Guys, bugnaw. 5. Ernesto. Ako. Tagalog. Ha? Malamig. Wrong. 1, Bugnaw, lamig mo. 2, Ayaw ganin ang zigzag para kong ulo. Mabungot. 3. Ano to? Kanang Unsay bugnaw. Tagalog sa snow? Snow ang Tagalog. 4, Termos. 5. Alam mo koy. Ma'am. Tagalog sa snow. 1, 2, Maginaw. 3, Maginaw. Malamig. 4, Lamig na kasing lamig. 5. Wala ng ice. Tatay Pisot. Yellow. Ha? Yellow. 1, Puti. Puti. 2, Ice mo ka. snow. Snow. 3, Wanna be a snowman, ha? 4, 5. Kachambar. Ang answer kay niebe.
Alisura sa nanang mga Tagalog. Ay. Oh, na di mo kay ba mo Tagalog god. Sunod ang ipatagalog ka na mga words. Mga absent magud mo og Pilipino. Tagas-tagas ng words ba? Basta naman siya konta bangko kay sige pag-filter. Be. Totong tagsok unsay Tagalog sa clouds. Clouds? Oh. 1. Kanan siya, clouds. Ganun ko. Clouds ba panganod? Panganod? Oh. 2. Amihan. 3. Panganod. 4. Ay. Sama ni ba liliagon ko. Kana dagom kay naong. 5. Asa to, ma'am? Unsay Tagalog sa clouds. Dagom kay naong. 1. Kuan siguro kanang Bitiw. 2. dagom. 3. Abi kay gingalan yang naong dagom niya. 4. 5. Wala, gyud. Alin mo koy. Tagalog sa clouds. Kawanangan. 1. Ma'am. Samot ni ginapalayo. 2. Natulo na kitang biugo. 3. Maluwang na area. 4. Ita ni dua ay. High school ka niya karon. 5. Ikaw kabaw ka. Wait, tatay pisot. Ulap. Ha? Ulap. Correct! Ulap! 200 pesos. Na. Totong tagsok. May kwarta. Unsay Tagalog sa ocean. Ocean? Mm. Ocean. 1. Ocean oh. 2. Ocean. Unsa man ang ocean? Ocean ba? Dagat. Dagat. Oh. Dagat. 3. Ay. Tagalog. 4. Ocean. Bound. 5. Ikaw ay. Ernesto. Ocean. Oh. Tagalog sa ocean. Ukoy. Dagat ano? Dagat. Oh, 1. Dagat. Kuan siguro katunggan. 2. 3. Unasan oh. 4. Ganang tuway. 5. Ikaw, alam mo koy. Ma'am. Unsay Tagalog sa ocean. Ano ma'am? 1. Hindi ba yung tinatawag na Pasipiko ma'am? Ha? Pasipiko? 1. Pacific Ocean ma'am. Pasipiko man tawag yan. 2. Ano ba yun? 3. Ano ba yan? Abugo. 4. Ano? Dagat na malalim. 5. Tatay Pisot. Karagatan. Ha? Karagatan. Correct! Lunar tadi karagatan. Dagat gani. Kini, kay ba juga anit tutong tagsok unsay Tagalog sa photographer. So, samot. Kameraman. Wrong. 1. Maniniot. Ha? Maniniot. Correct! Nakachamba na naman. 100 pesos. Maniniyot Tagalog na yan. Ernesto. Unsay Tagalog sa lamp. Duha gyud yugo. Lamp. Oh, lamp. Lampas. 1. 2. Lampurnas. 3. Lampurnas. 4. Na subagtik. Hagunos. 5. Alam mo koy. Atay ma'am. Ako Unsay ma'am. Tagalog sa lamp. Ano yung tinatawag na lamp ma'am? Lamp ba kanang Yung malaki at yung maliit. basta lamp. Hindi ba yung ilaw ma'am? Ah. Ilaw? 1. Ilaw. 2. Lamp. Lampaleria. Lampaleria. 4. 5. Bugo mo naman. Tatay Pisot. Ilaw. 1. O dili ilaw day? Lamp ba lamp? Lamp. O Lamp. 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 2. Tukaro. 3. Tukari. 4. 5. Tatong tagsok. Unsa ganito? Tagalog sa lamp. Lamp. 1. Lamp. Lamp. 2. Lampaleria. 3. 4. Lampor. 5. Lubot. Unsa day?
Lampara. Ang lampara, lampalerya man nakuha noon. Nasubra magya. Lampara, Lampara. lampara. Ah. Karo na no? B. Ernesto. Unsay Tagalog sa chok? Chok. Oh, chok. Ah, 1, Tagalog sa chok. Kuan siya. Gitawag na siya og kanang 2, ballpen. Chok-chogo. 3, 4, 5. Ikaw, alam mo ko eh. Ma'am, Tagalog sa chok. yung ginagamit sa maestra, ma'am? Oh. 1. Sinusulat na puti na agi. 2, Puti na agi na sa imong bugan. 3, Lapis. 4, Paita. 5. Tatay Bison. Unsay Tagalog sa chok? Batong puti. 1, Sukang puti. 2, Dato puti. 3, Puti-puti. Kini may sarap pakano ko nag-eraser. 5. Totong tagsok. Tagalog sa chok. Chokton. 1, Choktong. 3, 2. Para pasuwat nga. Lampurnas. 4, Agunos. 5. Daday. Yeso. Ha? Lisura. Yeso. Yeso. Gani Ernesto. Yeso. Yeso. Unsay Tagalog sa toothbrush? Toothbrush. 1, Toothpaste. 2, Toothbrush. 3, My toes, my nails. 4. Oh, na banot bras ka? Ikaw, alam mo ko eh. Tagalog sa toothbrush. Para panipilyo. Ha? Para panipilyo. Sipilyo. Correct! 200 pesos. Tatay Pisot. Tagalog sa motorcycle. Motorcycle? Ah. Motorcycle. Ha? 1. Motorsiklo. Correct! Motorsiklo day. 200 pesos. 800 na. Totong tagsok. Unsay Tagalog sa dictionary. Dictionary. Indiction. 1, Dictionary. 2, Kuan. 3, Libro. 4, Libro. 5. Ernesto. Tagalog sa dictionary. Dictionary. Ang kuan siya. Blackboard. 1, 2, Siya na lang 3, dictionary niya kinabot sa blackboard. 4, Pinanin itong piyasa. 5. Santi pa ni. Dali may lang nga bugo. Alam mo koy. Tagalog sa dictionary. Librong totoo. 1, Ma'am. 2. Dictionary. 3, 4, Librong patapukanan sa mga estudyante. 5. Totoong answer. Tatay Pisot. Dictionary. Ha? Dictionary. Correct. Dictionary. Kuha dictionary. 200 pesos. Di tumaon. Dictionary. Kuha ganyan. Totong tagsok. Yes, ma'am. Onsay. Tagalog sa blackboard. Blackboard. May basi may sa kag dictionary. Plywood. 1, Blackboard. 2, Sa Blackboard. Ano one it? 4, Ano one it? 5. Ernesto. Ma'am. Tagalog sa blackboard. Green board. Green board. Ma'am. 1, Kuha nga lang. 2. Blackboard o blackboard. Diba? Green sunay. Green board. Green board. 3, Lamisita. 4, 5,
Alam mo, Koy. Ma'am. Tagalog sa blackboard. Kana ma'am, blackboard. 1, Sulatanan ng guro. 2, 3, Librong nasa bungbong. 4, Sabi na. 5. O kung- Tatay Pisot. Tagalog sa blackboard. Blackboard. 1, Kaya hunaw na bayat kailan Two. blackboard. 3, 4, Saan? Risir. 5. Ang sare? Pisara. Ay, pisara di. Ah. Ay, Okay, class, humarap kayo sa pisara. O, ano ba? pisara. Okay, last. Unsay Tagalog sa Philippines? Philippines. 1, Tagalog sa Philippines. 2, Philippines. Bansa. 3, 4, Kalimutan. 5. Ernesto, Ma'am. Tagalog sa Philippines. Pilipinas. Correct! 200 pesos. Biogo, biogo.